अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ज़बीउल अबलगन समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के एडमिशन ऑफिस से आपसे मैं मुखातब हूँ। इससे पहले अगरचे आप मुझे समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में देखते रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अर्ज़ किया था कि मैं इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ हूँ। आज मुझे 8-10 दिन हो गए हैं और अभी मज़ीद कुछ दिन इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में हूँ। तो जो बच्चे हमारे पास वहाँ समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तकरीबन 400 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मौजूद हैं। और ज़ाहिर उनके वालिदैन से भी हमारा राब्ता रहता है, उनके वालिदैन का फ़ीडबैक भी हमें मिलता रहता है कि वालिदैन वहाँ की स्टडी के हवाले से क्या सोचते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट के हवाले से क्या सोचते हैं, मेस उन्हें कैसा फ़ील होता है, हॉस्टल की मैनेजमेंट उन्हें कैसी लगती है। तो ये फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है पेरेंट्स की तरफ से। जब पाकिस्तान में ज़ाहिर है पेरेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, बच्चे समरकंद उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान में जब पेरेंट्स के साथ हमें मिलने का मौका मिलता है और वो फिर जब उनकी फीलिंग्स हम तक पहुंचती हैं और उनके जज्बात हम तक पहुंचते हैं, तो बिलाशुबा ये है कि हम जहां अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमने कुछ सही काम किए हैं, वहां हम उनके पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें इतनी खूबसूरत दुआएं देते हैं। तो आज मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारी बहन है, ये कराची से तशरीफ़ लाई हैं और ये यूसुफ़ हैं, ये स्टूडेंट हैं, कराची में पढ़ते हैं और ये भी कराची से तशरीफ़ लाए हैं। अब ये कराची से क्यों आए हैं ये मैं आपसे शेयर करता हूँ कि यूसुफ़ के बड़े 2 भाई यानी अब्दुल्ला और इब्राहिम, ये दोनों हमारे पास समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम हैं और अपनी MBBS की स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। और ये उनकी वालदा हैं। ये एक्चुअली कराची से आए हैं कि आज इन दिनों में चूँकि बच्चों की फ़ी जमा हो रही हैं और बच्चों के वीज़ाज़ एक्सटेंड हो रहे हैं और बच्चों के पुलिस से रजिस्ट्रेशन और जो दीगर उनके रहने के लवाज़मात हैं और जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो रही है। तो ये कराची से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इससे एक तो ये हमसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए और सेकेंडली ये कि अपने बच्चों की फ़ी डिपॉज़िट करने के लिए तशरीफ़ लाए। तो फ़ोन पे मेरा राब्ता रहता था अब्दुल्ला और इब्राहिम की वालदा से, जो हमारी बहन यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। तो ये अक्सर हमें दुआएं दिया करती थी। तो मैंने कहा जी आज आप ज़रा जो है वो ऑन कैमरा हमें दुआएं दें ना, ज़रा आप बताएं, लोगों को भी बताएं ज़रा कि हम बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम बच्चों को कैसा पढ़ाते हैं। तो मेरी बहन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप कराची से तशरीफ़ लाए हैं और कराची से जब आप तशरीफ़ लाए तो ये जो मेरे लिए यानी कि अपने भाई के लिए ये गिफ़्ट लेकर आई हैं कराची से। तो मैं इस गिफ़्ट के लिए भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दूसरे को तोहफ़े देते रहा करो, इससे आपकी मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। तो शायद इन्होंने उसी हदीस के ज़िमन में ये अपने भाई से मोहब्बत का इजहार किया है। तो मेरी बहन, मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करेंगे कि आपको समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का पता कैसे चला और फिर आप हम तक कैसे पहुँचे, बच्चों का एडमिशन कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा मुझे मतलब ये हुआ कि मैंने यूट्यूब पे ज़बी साहब के सारे जितने भी थे इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने देखे हैं और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बाकी मुझे अपने बच्चों को यहीं भेजना चाहिए और कहीं यूक्रेन या इधर उधर नहीं भेजना चाहिए। मैंने फिर यहाँ ऑफ़िस में कांटेक्ट किया। ऑफ़िस में कांटेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि वाकई में ये सही जगह है और मैंने अल्लाह का नाम लेके अपने बच्चों को ज़बी साहब के हवाले कर दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश हूँ, इतनी मुतमईन हूँ। मेरे बच्चे मतलब एक जो माँ की फ़ीलिंग होती है कि बच्चे बेशक दूर हैं लेकिन मुझे लगता ये है कि मेरे बच्चे अपनों में गए हुए हैं और ख़ुश हैं वहाँ पर। उनकी स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही हैं जो कि शायद पाकिस्तान में इतना पॉसिबल नहीं था। और मतलब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़बी साहब का और मतलब सारे लोगों के जितने टीचर्स हैं। मेरे बच्चे मुझे ख़ुद बताते हैं कि अम्मी बहुत अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पर, हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारा मैथ्स बहुत अच्छा है और जितने भी वहाँ पे रहन सहन लोग बहुत अच्छे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़बी साहब की ही काविश है और इनके स्टाफ की काविश है कि जो ये मुझे लगता है इंशाल्लाह और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये इंशाल्लाह जो है अरसल एजुकेशन की तरफ से जो उन्होंने कदम उठाया है ये बहुत आगे तक जाएगा। और मैं सबसे बल्कि कहती हूँ कि अगर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, पाकिस्तान में बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर बनाना है तो मैं उज़्बेकिस्तान समरकंद को ही प्रेफर करूँगी क्योंकि मेरे अपना ख़ुद का मेरा तजर्बा है, मेरे अपने ख़ुद के बच्चे हैं। और मैं तो अपने बेटे यूसुफ़ को भी कह रही हूँ कि बेटा आप भी जाओ
اور اپنے بھائیوں کے پاس. ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوسف کو یہی MG کیٹ میں اتنے اچھے نمبر دیں کہ یہ ہمارا بیٹا یہاں پر ہی پڑھے. پہلے تو ہم یہ دعا کریں گے, لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے یہاں نہیں ہو پاتا, ایلیجیبلٹی نہیں بنتی, تو پھر انشاءاللہ ہم تو حاضر ہیں. نہیں, ڈاکٹر خاور نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی میں یہاں کا اتنا وہ ہی نہیں کرتا, یہاں ہوتا ہی نہیں ہوتا, تم اپنے بھائیوں کے پاس ازبکستان جاؤ, وہاں تم زیادہ بہتر ڈاکٹر بن جاؤ گے. تو عبداللہ کیا بتاتا ہے آپ کو میتھس کے حوالے سے؟ بہت اچھا ہے, ساری چیزیں عبداللہ کہتا ہے کہ بہت اچھی ہیں, اور مطلب عبداللہ خود بھی پارٹیسپیٹ کرنے والا بچہ ہے, بلکہ اس سال تو ابراہیم نے بھی کیا ہے پارٹیسپیٹ, اور وہ بہت خوش ہیں. میرے بچے جب شروع میں گئے تھے تو تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے, لیکن اب تو ماشاءاللہ وہ ایسے سیٹ ہو گئے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ امی بھائی ازبکستان سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے, اور مطلب بہت مطلب یہ مطمئن ہے میرے بچے. اور جب بچے مطمئن ہیں تو آپ کو پتہ ہے پیرنٹس مطمئن ہیں, دادا دادی مطمئن ہیں, یعنی پورا گھر مطمئن ہے, ہم لوگ سب لوگ بہت مطمئن ہیں. اور واقعی میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شاید کوئی نیکی ہوگی جو ہم مطلب اس طرح ہو گیا, ورنہ واقعی میں نے سوچا نہیں تھا. زبی صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ بہت کوآپریٹ کیا آپ نے ہمارے ساتھ ہر دور میں کیا, جب میرے بچے جا رہے تھے تب بھی, ابھی فیسوں کے چکر میں بھی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہماری بہن ہیں اور جتنے بھی بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو تو ہم فیسیلیٹیٹ کر ہی رہے ہیں بالکل, لیکن والدین کے لیے جو آسانی پیدا ہو سکتی ہے ہم سے نہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا ایک بات اور ذرا شیئر کر دیجیے گا کہ جو فی پیکج ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ وہاں پر اتنی فیس ہے, جی جب یہ بچے آپ کے ابراہیم اور عبداللہ وہاں پر پہنچے تو وہ فی پیکج میں کوئی فرق تو نہیں تھا کہ وہاں زیادہ ہو گیا جا کے؟ نہیں, جو بتایا تھا ایگزیکٹلی سیم جو یہاں پر تھا ایگزیکٹلی وہی تھا, جو پہلے سال بتایا تھا, جو دوسرے سال کا بتایا تھا وہ بھی بالکل سیم تھا. نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اب میں اس ویڈیو کی مدد سے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یقین دہانی کروا رہا ہوں کہ یہ 5 سال یہی رہے گا. بالکل, انشاءاللہ. پہلے دن آپ سے بات کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, وہ 5 سال تک وہی بات ہے. بالکل, جو فی پیکج آپ کو بتایا, اگرچہ اگلے سال کچھ فیسیں بڑھ جائیں نئے آنے والے اسٹوڈنٹ, لیکن یہ بچوں جو ہیں ان کی 1700 ہی رہے گی, ان کی فیس زیادہ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ پیرنٹس نے اسی فیس پہ ایڈمیشن لیا, جی بالکل, اسی پہ اپنی فیزیبلٹی بنائی. دیکھیں یہ کتنی اچھی ایک بات ہے کہ ایک مطلب جو رول انہوں نے شروع سے نکالا وہ اینڈ تک کر رہے ہیں. ابھی اپنے پاکستان کے اندر تو ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ پہلے سال کتنی ہے, دوسرے سال 18 ہو رہی ہے, پھر 24 ہو رہی ہے, کچھ بڑھاتے جا رہے ہیں. تو وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھنا چاہیے کہ پیرنٹس بھی افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ کہ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مطلب ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے. تیمینہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, وہ مطلب ہمیشہ انہوں نے مجھے ہمت دی اور میرا ساتھ دیا ہے. تو بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے, اللہ تعالیٰ بہت آگے خوب ترقی کرے. بہت شکریہ آپ کا. بس یہ جو آپ کی دعائیں ہیں نا جی, یہ دعائیں ہمیں لگتی ہیں. وہ جیسے ابھی باہر گرمی ہے نا, 42 ٹمپریچر ہے آج لاہور میں, تو کہتے ہیں گرمی لگتی ہے, اس طرح یہ دعائیں لگتی ہیں. میں جب GT روڈ پہ یا موٹر وے پہ سفر کرتا ہوں اور گاڑی 120 کی سپیڈ سے جا رہی ہوتی ہے نا جی, تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو آگے ٹرک آیا ہے اور یہ جو بریک لگی ہے نا, یہ کسی کی دعا نے لگائی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے اللہ دماغ کا اور پاؤں کا جو فاصلے کے انسٹرکشنز ہیں اس کو کم کر دینا, بریک نہ لگے, تو گاڑی کا ایسے بسکٹ بن جاتا ہے گاڑی کا. تو یہ جو آپ سڑکوں پہ سلامتی ہے, یہ جو چوراہوں میں سلامتی ہے اللہ کی طرف سے, یہ ساری آپ جیسے والدین کی ہمیں دعائیں لگتی ہیں. اور اللہ آپ کو جزا دے. ہماری طرف سے میری بہن میں پھر سے ایک دفعہ آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں, اور باقی جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں, سارے بچے پڑھ رہے ہیں, سب کے والدین ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور ہم سب کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بچے آپ کے ہمارے پاس ہیں وہ امانت ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس امانت کی حفاظت کریں گے میرے اللہ نے چاہا تو. تھینک یو ویری مچ.